दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी टिके मन देकी शुणु। 1 नंबर, जो नारी स्वामी को देवता भली पूजा करे एवं मन जानी सेवा करे तांको सर्वदा देवादेवींकर आशीर्वाद मिलता है। 2 नंबर, जो महिला मानकर नाकर अग्रभागे कलाजाई चिन्ह देखा जाई थाए सही महिला माने सौभाग्यवती होइथांती। 3 नंबर, जो महिला मानकर कपाल रे कलाजाई चिन्ह रही थाए सही महिला माने धनवान और कृतिवान होइथांती। 4 नंबर, जो महिला मानकर नाक चेपेटा होइथाए सही महिला माने बुद्धिमती और गुणवती स्वभावर होइथांती। 5 नंबर, जो महिला मानकर चाली हाथी चलिला परी झुली झुली चलुथांती सही महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होइथांती। 6 नंबर, जो महिला मानकर पादरे अनामिका आंगुली न थाए सही महिला माने कलिहुड़ी हुअंती सेमाने मध्य स्वामी द्रोही होइथांती। 7 नंबर, जो महिला मानकर पादर मध्यमा आंगुली जदि भूमि रे लागु न थाए तेबे जानिब जे सही महिला मानकर दुई दुईटा स्वामी हेबे। 8 नंबर, जो महिला मानकर पाद चिकण नख तंबा रंग परी तलीपादरे माछ आंकुश चक्र चिन्ह थाए सेमाने साक्षात लक्ष्मी सदृश्य होइथांती। 9 नंबर, जो महिला मानकर काणी आंगुठी भूमि रे लागे नाही सही महिला माने प्रथम विवाहिता स्वामी को विनाश करे विधवा पर जदि से पुणी बाहा हुए तेबे द्वितीय स्वामीर मध्य विनाश घटाई थाए। 10 नंबर, जो महिला मानकर गोइठी और पाद अल्प उच्च थाए और पाद तले चक्र माछ पद्मलंगल चिन्ह थाए सही महिला माने राजपत्नी होइथांती। 11 नंबर, जो महिला मानकर मथारे लोम एवं शिरा देखा जाए सेमाने आजीवन रोगिणी होइथांती। 12 नंबर, देखिबे जो महिला मानकर केश कुंचुकुचिया केश गुड़िक सूक्ष्म अत्यंत चिकण सेमाने सौभाग्यवती हुअंती। 13 नंबर, जो महिला मानकर केश घन कला और कुंचुकुचिया सेमाने सर्वदा जीवन रे सुख भोग करिथांती। 14 नंबर, जो महिला मानकर केश लंबा न होई छोट छोट सरू और सुंदर देखा जाउथिबो सही महिला माने राजकन्या होइथांती। 15 नंबर, जो महिला मानकर लंबा केश और चिकण होइथाए सही महिला माने पुरुषंक पई सौभाग्यवती होइथांती। 16 नंबर, देखिबे जो महिला मानकर प्रत्येक कथारे हो हो होई हसंती सही महिला मानकर चरित्र भल होई न थाए। 17 नंबर, जो महिला माने हसिला बेले देखिबे तांको शरीर थरु थाए सही महिला माने सौभाग्यवती हुअंती। 18 नंबर, जो महिला माने हसिला बेले सेमानकर दांत बाहर को देखा जाए नाही सेमाने अति सुखी अटंती। 29 नंबर, जो महिला माने मुंडरे गोटिए सरल रेखारे सिंथी काटी थांती सही महिला माने अहिसुलक्षणी होइथांती। 20 नंबर, जो महिला माने हसिले देखिबे दुई गालरे गात भली देखा जाए सही महिला माने लंपटी होइथांती। 21 नंबर, जो महिला माने कणई कणई अनाई मुरुकी मुरुकी हसुथांती सही महिला माने सर्वदा अन्य पुरुषंक प्रति आकृष्ट थांती। 22 नंबर, जो महिला माने हसी हसी कथा कहला बेले तांकर आखि बिलेई परी देखा जाए सही महिला माने बहुत कामिका अटंती। 23 नंबर, जो महिला माने हसिला बेले दांतर उपरि भाग देखा जाए सही महिला माने चोरणी प्रकृतिर होइथांती। 24 नंबर, जो महिला मानकर पादर गोइठी असमान होइथाए सही महिला माने जीवन रे दारिद्र्य और कक्षाघात रे दिन काटुथांती। 25 नंबर, देखिबे जो महिला मानकर मुंड बड़ होइथाए सही महिला माने स्वभाव रे खल प्रकृतिर होइथांती। 26 नंबर, जो महिला मानकर मुह गोलाकार होइथाए सही प्रकार महिला माने सुलक्षणी स्वभावर अटंती। 27 नंबर, जो महिला मानकर मुह अति सरू बा गोजिया देखा जाए सही महिला माने जिदखोर प्रकृतिर अटंती। 28 नंबर, घरर उत्तर दिगरे
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ କୁବେରଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣି ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିନା କାରଣରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ ସେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ନପୁଂସକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତାହାର ଓଜନ ବଳ ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଇଠା ମାରିବା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ। 32 ନମ୍ବର, ନାରୀମାନେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୋଡ଼ମୁଦି, ପାଉଁଜି ଆଦି ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀକୁ କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ଘରର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 33 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା କାଠି, ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବି କେବେ ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ଯେତେ ବି ଦରକାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। 35 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରି କରି ଥକି ଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଟିକିଏ ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। 39 ନମ୍ବର, କଂସା ପାତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ।